Pozdrav švajcari, dobrodošli u još jedan klip na našem kanalu. U današnjem klipu postupak 136, zato vežite se, polećemo. Ljudi, pre početka ili cilja današnjeg klipa da vas podsjetim da zapratite kanal Krieger AC, Instagram profil Thor Welding DOO i Instagram profil Krieger AC Official Welder. Ako možete da se pretplatite i postanete članovi, to bi bilo top. Ali ako ne možete, Bože moj. Vraćamo se na cilj klipa. Ljudi, pošto skoro na kanalu Krieger AC imaju subtitul na engleskom jeziku, tako da mogu da nas prate ljudi koji nisu sa našeg govornog područja. Ja sam ovde i nacrtao šta danas radimo i napisao. Znači, vidite, punjene žice u pitanju ili postupak 136, pozicija PA, podvarna traka keramika, tehnički gas, Messer Technogas C18. Znači, i ovde imamo tu eprovetu koju smo nacrtali. Koji je taj materijal koji radimo, S235, najstandardniji materijal koji se koristi u industriji, crnog čelika. Znači, debljina tog materijala je 30 mm i vidite ovde je napravljena faza pod uglom od 45 stepeni. Znači, i tu je dole keramika kao podvarna traka. Znači, ovo je poprečni presek epruvete. Isto tako, ispod nje, isto tako je naslikana slika, nacrtana tačnije, i pokazano kako se zavaruje, pošto je ovo 30 mm debelo, kako i kojim postupkom idemo lagu po lagu dok ne dođemo do nadvišenja ove epruvete. Samim tim nadvišenje epruvete u korenskom zavaru treba da imamo zato što imamo epruvetu. Ovde je još i nacrtano da je razmak između ova dva lima u V šavu 5 mm, što ću vam sada pokazati na licu mesta. Šta je još bitno da znate o zavarivanju u postupku 136? Ima zavarivanje koje koristi tehnički gas sa punjenom žicom i koji ne koriste tehnički gas sa punjenom žicom. Ti koji ne koriste tehnički gas, to se zove inertial zavarivanje, a pošto mi radimo danas sa tehničkim gasom C18, mi radimo punjenu žicu ili flux core, kako je Amerikanci zovu. Znači, to je ono što je bitno da vam kažem oko današnjeg klipa. I šta je bitno ovde piše? PS. Grejanje pre zavarivanja od 100 do 150 stepeni Celzijusa pre početka zavarivanja. Naravno. Pogledajte još malo i vidite šta i kako, kojim ćemo redosledom to raditi, pa onda idemo na Typer 100 da vam pokažem eprovetu. Ako se neko od vas nije susretao sa keramikom, podvarnom trakom, to izgleda ovako. U aluminijumskoj foliji je keramika, pogledajte, ovako, i ova crta označava osu zazora između dva osnovna materijala koji se zavaruje. Ovo ovde, žuta ova traka se odlepljuje i ova druga i lepi se na epruvetu koju zavarujete. Ko do sada nije imao kontakt sa keramikom, to je to. Postoje još drugih vrsta keramika. Nadam se da ćemo u narednih klipovima raditi neki mini serijal o punjenoj žici u raznoraznim pozicijama, pa ćemo i to pokazati kakvi još momenata postoji. Što se tiče ove epruvete, vidite, to je ta epruveta. I sad ću ja da je stavim ovde pored table da bi vi shvatili, ovo je poprečni presek toga, te epruvete. Vidite kako je zalepljena keramika sa donje strane i ovo su ojačanja. Zašto? Zato što ako kojim slučajem kad radimo korenski zavar, pogodimo dodatnim materijalom keramiku, a ona nije dobro pričvršćena, hoće da izbije to i onda automatski moramo da stavimo, ponovo moramo da lepimo keramiku, da brusimo taj deo. I idu ova ojačanja koja ujedno drže da se ne skupe ili ne rašire ova dva komada, a ujedno drže i keramiku. Što se tiče ova dva L profila, znači uvek se stavlja za test ovako na početak i na kraj. Da bi krenuli odavde i završili ovde, da bi cela epruveta bila zavarena do kraja. Što se tiče ovog natpisa S235 i Thor Welding znak ovde, to je uradio naš prijatelj Mag u mašinskoj obradi Kenguru Metal iz Gornjeg Milanovca. Ovom prilikom puno pozdrava za njega. I sada, pošto smo rekli da radimo PA poziciju,
Znači, formiramo luk i krećemo. A da bi krenuli i sa zavarivanjem, sa punjenom žicom, moramo da nasetujemo mašinu. Ljudi, radimo sa X5-icom, dobro poznata mašina. Znate da mi u Tor Weldingu posjedujemo više komada ovih uređaja i da nisu dobri i da ne rade posao kako treba, u kvalitetu sigurno ih mi ne bi držali. Dodatni materijal je Beller Diamond Spark 52 RC. Za mene lično jedna od najkvalitetnijih žica na svetu punjenih. Znači, prečnik ove žice je 1,2. Znači, sada idemo na setovanje uređaja, da podignemo. Ja sam to sve nasetovao, samo ćemo malo proći. Znači, radimo u sinergijskom modu zavarivanja. Znači, evo, piše ovdje FE rutil 1,2, tehnički gas argon plus 18% ugljen dioksida, na 2 takta je uređaj, sinergijski mod 1 MIG, znači krupno kapičasti mod zavarivanja Kempijev i evo ovdje na 202 ampera. Dinamika je 0, a napon luka je 24,5. 202 ampera za korenski zavar, možda to može i manje. Evo ja ću to da umanjim na nekih možda, šta znam, ajde neka bude 185 ampera. Znači, ovaj uređaj podržava sve dodatne materijale trenutno koje postoje u svetu, znači vrlo lak za štelovanje, odete, nasetujete koji prečnik žice, koji dodatni materijal, na kom opciji zavarivanja hoćete u pulsu, krupno kapičastom, super pulsu, duplom pulsu, ne znam ni ja šta sve ima. Ko prati kanal Krigerace, znate da smo radili recenzije da ovaj uređaj je toliko nasetovan tim opcijama za sinergijskog zavarivanja da nema dalje. Znači, nasetovali smo na 185 ampera. Ono što je bitno kod punjene žice, zavarivač treba dobro da se zaštiti. Ja, pored ovog svog radnog odela, ću staviti sada i kecelju. Zašto? Videli ste, na korenskom zavaru 185 ampera, velika amperaža. Samim tim, punjena žica dosta prilikom formiranja luka ispušta zavarivačke dimove koji pravi veliku prljavštinu, znači i oko sebe i da ne bi udisali svašta. Preporučujem ko može masku ili filtere za disanje da bi bilo kao Zlatibor, kao ono Đole što ima onaj sviser. Ali, moja velika preporuka kad radite sa punjenom žicom je da imate barem kecelju, da prekrijete respiratorni sistem i sistem za reprodukciju. Znači, pošto su jake amperaže u pitanju, jer 30 celulim trebamo da spojimo. Pre nego što počnemo da zavarujemo, kao što sam i rekao malo pre, znači moramo da zagrijemo osnovni materijal na 100 do 150 stepeni. Ja ću uzeti sada ovu MAP gas, Kastolin i zagrijati osnovni materijal. Postoje i krede za kada radimo predgrejavanje, pre zavarivanja, ali pošto mi ne moramo da obeležavamo kredama, imamo merač temperature koji nam pokazuje sada trenutno 150 stepeni. Sačekat ćemo malo, ne moramo žuriti i kao što ste vidjeli 185 ampera je na uređaju za zavarivanje ili X5-ici. Idem da uzem samo brener i krećemo sa zavarivanjem. Ovo je vrlo zgodna stvar što je Kempi napravio, znači ovaj gun, kako bi ga nazvao, pogotovo kad radite na velikim amperažama, znači ne dolazi vam toplota blizu rukavice, da izgorite rukavicu, ne daj Bože ruku. Znači, šta je bitno u ovoj poziciji? Da vam ugao brenera prilikom zavarivanja bude od nekih 85 do 95 u odnosu na osnovni materijal, ovaj koji sada leži u horizontalnom, da me neko pogrešno ne shvati pa pišete posle po YouTube-u tamo svašta. Idemo sa zavarivanjem.
Evo ljudi, uradili smo koren. Da obijemo šljaku. Evo ga. Ovako. I sada ću malo rotočetkom da pređem čisto da pogledamo kako je ispao korenski zavar. Odlažimo rotočetku i pogledajte. Sada ću skinuti masku, jer mi za sada ona trenutno ne treba, da isključim kemper da nam ne suji. I sada ćemo okrenuti epruvetu sa druge strane i skinuti keramiku da vidimo kako nam je ispao korenski zavar, da li smo ga dobro uradili ili nismo. Da skinemo foliju. Evo ga. Evo. Pogledajte korenski zavar kako je urađen. Vidite kako je urađen korenski zavar, stvarno urađen je bez greške. Pogledajte, sve je urađeno. Ovo još pojačanje ne skidamo, zato što je velika debljina osnovnog materijala da se ne bi krivelo. A nastavak i sljedeću lagu vidjet ćete posle reklama. Vidjeli ste iz mog ugla na 185 ampera kojom opcijom sam radio zavarivanje. Znači išao sam od ivice do ivice osnovnog materijala i tako radio korenski zavar. Isto ću sada istom opcijom tom raditi, vidjet ćete iz mog ugla, samo ću podići amperažu na nekih, šta znam, 230 ampera. 230 ampera, ako bude nekih korekcija, ja ću vam reći. Evo ljudi, uradili smo prvi prolaz, vidjeli ste na 230 ampera, vidjeli ste iz mog ugla kojom opcijom sam radio. Sada ćemo skinuti šljaku. Opa, evo je, tu i drugi deo šljake. Sada ću uzeti rotočetkom i očetkati ovaj komad. Kad očetkam i očistim, onda ćemo opet otići na tablu da rezimiramo šta ćemo dalje raditi. Znači, ovdje na tabli sam ja u međuvremenu, dok je Đole razgovarao mobilnim telefonom, obrisao ono što smo pisali i nacrtao sada epruvetu šta dalje radimo. Znači, broj 1 ili korenski zavar smo uradili i prvi prolaz posle korenskog zavara 2. Pošto je faza ili brajf urađen po 45 stepeni, majstor Kengur iz Gornjeg Milanovca što nam je napravio, znači sada idemo u lagama ili u španovima. Znači vidite, krećemo trojka, četvorka, petica. Znači uvek na pola vara da se, ili na pola lage da se hvata.
Pa onda imamo šesticu, sedmicu, osmicu, devetku, pa desetku, 11, 12, 13, 14. Šta je bitno? Bitno je da između laga postoji samo crta i trudite se da vam zavari budu svi jednobrazni. Znači, faktički ovako da izgleda zavar na zavar. Što se tiče amperaže, ja ću podići sada na X5 na 250 ampera i radimo sada sledeće. Znači, trojka, četvorka, petica i tako dalje dok ne dođemo do završnog zavara. Ljudi, pošto je Kriger stari dečko, morao da sedne, nećete me uzeti za zlo, ali vidite, ostaje još jednu lagu da uradimo kao popunu i onda idemo, očetkamo rotočetkom i radimo završni zavar. A sada pogledajte još jedan put kako ću raditi poslednju lagu u popuni. Ljudi, vidjeli ste iz mog ugla poslednju lagu, znači u popuni ovog komada. Obijamo šljaku i vidite. Sada ću uzeti rotočetku i čisto da vam pokažem kako izgleda popuna završena i idemo onda na tablu da vam pokažem kako ćemo raditi završni zavar. Pravo da vam kažem, idealno vreme za velike temperature, za rad, možete da se obučete, naznojite se. Znači nekih od 15 do 20 stepeni, totalno korektno. Videli ste malo pre, uradili smo koren i popunu na debljini 30 mm u V šavu pod uglom od 45 stepeni. I to je ova slika sad ovde. Znači, po nekom mom proračunu i brojanju, tačnije ja sam ovaj crtež na tabli napravio. Znači, sa korenom do završnog zavara imali smo 23 ili 23 lage na amperaži 250. Podsjetit ću, koren smo radili na 185 ampera. Svih ovih 22 lage na 250 stepeni. Dobar posao, 22 lage. I sada radimo završni zavar. Završni zavar radimo kako? Ivica spoljna, zuta, znači idemo jedan prolaz, samo malo, izvinite, jedan prolaz, drugi prolaz, treći prolaz, pa onda četvrti prolaz, peti prolaz, šesti prolaz i na kraju šesti prolaz i na kraju sedmi prolaz, ovaj nadvišen. Tako da ovaj centralni deo zavara bude najviša tačka spojena ova dva komada. Nadam se da me razumete šta sam hteo da kažem, da imamo kao neku kupolu. To je u postupku 136 veoma bitno. Znači, imali smo 23 lage i ovih 7, 30 laga imamo na 250 ampera. S tim što ću završni zavar spustiti na 200 ampera, da bi što više dodatnog materijala došlo, što manje se širilo, što pre da napravimo nadvišenje. Nadam se da me razumete sa završnim zavarom šta sam hteo da kažem.
Evo, odrezali smo komad i imamo jedan veći i jedan manji komad. Prvo ćemo pokazati ovaj veći komad. Prvo pogledajte, znači ovdje imamo korenski zavar sa ove strane, vidite, i sa ove strane završni zavar. To je ono što sam vam malo pre pričao na tabli. 3 lage sa jedne strane, 3 sa druge i onda centralna, znači pravimo piramidalnu završetak zavarenog spoja. A sa druge strane koren. Nema nikakvih problema. Ovo ide u reslove, a ovaj komad, kao što sam i rekao s početka klipa, Kengur Metal iz Gornjeg Milanovca, mašinska obrada nam je spremila ova 2 komada. Svima vama kome treba mašinska obrada iz okoline ste Gornjeg Milanovca, Čačka, Topole, Kragujevca, javite se firmi Kenguru Metal. Ljudi imaju fantastične mašine, fantastične glodalice i izuzetno preciznu mašinsku obradu. Znači, ovaj komad smo ostavili. Zašto? Zato što su nam ljudi iz Kenguru Metala ovde utisnuli logo, vidite Tor Welding logo i sa jedne i sa druge strane i materijal S235. Malo se to promenilo zato što je unesena ogromna toplota, videli se, treba napuniti debljinu materijala 30 mm u V šavu koja je pod uglom 45. Pa da pogledamo još jedan put zašto sam isekao ovo malo zbog tog našeg logoa i zbog tog materijala, čisto da se vidi. Evo pogledajte kako izgleda presek, znači sve belo, evo ga nadvišenje završenog zavara, korenski zavar. Isto tako i sa druge strane, pogledajte. I zašto sam isekao baš ovaj mali komad? Zato što mi u Tor Weldingu imamo vetrinu zavarenih spojeva naših radova. I ovaj komad, ovako fantastično pripremljen, još jednom hvala firmi Kenguru Metal iz Gornjeg Milanovca, smo zavarili sa Diamond Sparkom, debljinom 1,2, Beller, za mene najbolja punjena žica na svetu. Radili smo sa X5-icom, vidjeli ste sami koje amperaže i koje opcije smo zavarivanja. Tehnički gas koji smo koristili je C18 na 10 litara u minuti, znači za današnje zavarivanje Messer Technogas. Ovom prilikom veliki pozdrav za prijatelje kanala Beller i Messer i specijalno još jednom pozdrav za Kenguru Metal. Ovaj deo ili ovaj segment zavarenog spoja ide, sad ćete da vidite gde. Ovo ovde je ovako izložba zavarenih spojeva koje su naši radovi, raznih materijala. Pogledajte, onaj ko bude došao kod nas ili bude sarađivao sa njama, ovo će moći da vidi uživo. Tako i ovaj zavar koji smo danas radili sa punjenom žicom. Njega stavljam u ovaj deo ovde, pošto on malo teži, da ne ide na staklo, ali ćemo ga ofarbati bezbojnim lakom i on će imati svoje mesto u našoj vitrini zavarenih spojeva. I to bi bilo to, švajcari, što se tiče ovog klipa. U narednim videima ćemo raditi isto u postupku 136 razne pozicije, znači kako šta raditi, jer dosta vas mi je pisalo za punjenu žicu šta i kako, razne profile, razne postupke, razne opcije zavarivanja. Do sljedećeg nekog videa, pozdrav od Krigera.